औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सूरज गिरहन की वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में सूरज गिरहन के ऊपर हम बात करेंगे कि सूरज ग्रहण जो है 21 सितंबर को होने वाला ये ग्रहण रात के वक्त का ग्रहण है और आपको कैसे मुतासर कर सकता है और कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपको आपकी जिंदगी के अंदर, आपके रिलेशंस के अंदर, आपकी हेल्थ के अंदर आ सकती हैं और इस दौरान आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे अवॉइड करना है और कैसे अपने आप को अपने रब से जोड़कर आगे बढ़ना है। कामयाबियां यकीनन आपका मुकद्दर बनेंगी। आसमानी कौंसल के ऊपर होने वाली तब्दीलियां कभी पॉजिटिव होती हैं और कभी नेगेटिव होती हैं, तो इस दौरान आपको अपने रब से जुड़ना है और ये खास वक्त है अपने रब से जुड़कर अपने मकासद को हासिल करने का, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने का, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने का भी वक्त है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का भी वक्त है। ये ग्रहण 21 सितंबर की रात पाकिस्तान में होगा और इसके असरात तकरीबन तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर पड़ेंगे। कुछ को पॉजिटिव होंगे, कुछ को नेगेटिव होंगे। आज की इस वीडियो में हम 3 ज़ोडिकल साइन का बात करेंगे कि उनके ऊपर इसके क्या असरात पड़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज सरतान कैंसरियन खवातीन और हज़रात के तीसरे घर के ऊपर ये ग्रहण होगा और इस दौरान ये मवासलात की महारत, बहन भाइयों और सफर के ऊपर कुछ तनाव लेकर आ सकता है। कुछ तब्दीलियां आएंगी, गलत रवाबित, गलत कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशंस का सामना हो सकता है। तो इस दौरान आपको किसी भी किस्म के एडवेंचर को मोल नहीं लेना चाहिए। आपको पॉजिटिव रहना है और खतरात से बचना है। अपने आप को नजर बद से बचाएं। कैंसरियन खवातीन और हज़रात के लिए सबसे बेहतर है कि आपको जो है ना अपने बहन भाइयों के साथ अगर कुछ गलत रवाबित हो रहे हैं उनसे बचें। वाज़े कथी का जो है ना लफ्जों का चुनाव जो है वो सोच समझ कर करें और उसके साथ अपने पड़ोसियों के साथ, बहन भाइयों के साथ जो आपके तल्कात हैं उनको जो है ना समझदारी के साथ निभाना और सफारती तरीकाकार से चलाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने काम की जगह पर ज्यादा वाबस्तगी से गुरेजा करें और खुशहाली को हासिल करने के लिए अपनी बातचीत की जो महारत है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ लोगों को अचानक से फायदा होगा, कुछ कैंसेरियन को अचानक से फायदा होगा। वो क्यों होगा कि उनके बर्थ के अंदर सूरज और केतु जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में होंगे और उसके बड़े अच्छे इंपैक्ट्स उन पर पड़ते नजर आएंगे। लेकिन इस दौरान आपको अपने रब से जुड़ना है, सिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है, फिर आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला मालिक जरूर करम करेगा। उसके बाद आते हैं जी दूसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है जी लियो। बुर्ज असद खवातीन हज़रात के ऊपर उनके दूसरे घर के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है और ये सूरज ग्रहण जो है आपके बचत, खानदानी मसाइल के ऊपर तवज्जो दिला सकता है, फोकस। मगर इस दौरान ये ग्रहण आपके बोलचाल के ऊपर जो है लियो, उनकी महारत, भूख है, रिलेशन, इनको मुतासर कर सकता है और आपकी तकलीफ ज्यादा सीधी और सीधी हो सकती है कि आप के पास लोगों को खुशगवार मूड मुयसर करने के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ अच्छे जुमले ना हो तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इस दौरान आपके जो माहाना सेविंग के मंसूबे हैं, खासतौर पर मून साइन लियोस के लिए, वो मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि लियो की जो ना जुमले, आपके वर्ड्स वो आपके ऊपर असर अंदाज हो सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए। अचानक अखराजात में खलल पड़ सकता है, लिहाजा अपने बजट को बड़े एहतियात के साथ मैनेज करें, यकीनन फायदा होगा और बहुत सारी चीजें आपकी बेहतर हो सकती हैं। उसके साथ साथ अपने अल्फाज में मोहतात रहें और खासतौर पर मून साइन लियोस को चाहिए, वो जसद खवातीन हज़रात को चाहिए कि अपने जुमलों का चुनाव अच्छा करें, वरना आपके जो जाती मसाइल हैं, पर्सनल रिलेशंस हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, गलत फहमियों का सबब बन सकते हैं और हो सकता है माली फवायद मुमकिन है, लेकिन लफ्जों के हेर फेर से पैसे तो बन जाएंगे मगर आपके जो रिलेशंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहाँ पर जो है सब्र
اور منصوبہ بندی، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپ کو کامیابی دے سکتی ہیں۔ اگر آپ کوئی بڑی سرمایہ کاری کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈیلے کر دینا چاہیے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ آپ کو پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ جڑنا ہے، ذکر محمد والے محمد کا چراغ من میں روشن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مالک ضرور کرم کرے گا، کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی۔ تیسرا جو زوڈیکل سائن ہے جی، وہ ہے ورگو۔ ورگو کے پہلے گھر کے اندر یہ گرہن ہوگا۔ یہ گرہن آپ کی جو شناخت ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، اس کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا۔ آپ کی صحت کے اوپر، آپ کی ذہانت، اب آپ کی زندگی کی سمت چینج ہوتی نظر آئے گی، اور اس دوران آپ پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں گے، کیونکہ یہ آپ کے ان ہاؤس ہو رہا ہے، جس میں جو ہے آپ کو مجموعی طور پر شخصیت، صحت اور ذہنی استحکام پہ اثر پڑے گا۔ تو یہاں پہ آپ کو جو ہے نا غیر ضروری پریشانی سے بچنا چاہیے، اور ذہنی دباؤ جو آپ محسوس کر رہے ہیں اس سے نکلیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے اندر اچانک سے تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ آپ کی سامنے کچھ چیزیں کھولتی نظر آئیں گی، اور اس دوران کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ الجھنیں، جذباتی بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ بڑے فیصلے نہیں کرنے ہیں، پر مزاج رہنا ہے، اپنے مزاج کو بہتر کرنا ہے، اپنے اعتماد کو بڑھا کر آگے بڑھنا ہے، تو یقیناً جو ہے آپ بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اس دوران آپ کو اپنے مراقبے کے اوپر، روحانی انرجیز کو چارج کرنے کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات کے اندر ان چیزوں کا امتحان ہو، اور اس امتحان میں اگر آپ صبر سے کام لیتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر یقیناً آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو پیشہ ورانہ تنازعات سے بچنا چاہیے۔ آپ کے آفس کی سیاست ہے، کوئی بھی جگہ ہے، کام کی جگہ، تو وہاں پہ آپ کو اپنی شفافیت کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے بعد کچھ ریمیڈیز ہیں اگر آپ وہ کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے نماز خسوف ہے، نماز خسوف کا پڑھنا، اور نماز خسوف کے دوران 2 رکعت باجماعت پڑھ لیں، باجماعت نہیں پڑھ سکتے اپنی پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو لمبی سورہ آپ کو یاد ہو اس سے پڑھیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد کثرت سے استغفار کرنا، خداوند کریم کا خوف دل میں رکھیں، اپنے دل کے اندر اپنے رب کا خوف رکھ کے آگے بڑھیں۔ اگر آپ کے پاس اس وقت فرض نماز کا وقت پہلے ہے، اور فرض نماز پہلے ادا کریں، اور اس گرہن کے دوران جو ہے پیلے رنگ کی اشیاء، یعنی کہ گندم ہے، گھی ہے، اور پیلا کپڑا ہے، فروٹس میں اگر دیکھا جائے تو کیلے ہیں، ایسی چیزیں آپ صدقہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ دوسری جانب خواتین ہیں، خواتین کو چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ اگر آپ حاملہ خواتین ہیں تو یقیناً آپ کے لیے اس دوران روزہ رکھنا اور کثرت سے استغفار کرنا اور ذکر محمد وآل محمد کے چراغ کو من میں روشن کرنا آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر اسماء پنجتن پاک اویزہ کریں۔ اسماء پنجتن پاک اویزہ کرنا جو ہے وہ گھر میں خیر اور برکت لے کر آئے گا، اور آپ کا گھر نوستوں سے بسا رہے گا۔ امید واسق ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس یقین کے ساتھ، اللہ